Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, la journée présente reçoit de la science de la pil. Ici moi Fitri, Hera traduction en indonésien de la traduction. Diksi Hera traduction en indonésien de la pil. Kira traduction Dina Hera pil. La tiong de l'étoile féminin appuyant de tiong, en indonésien a de tiong monument. Esta monument en forme de tiong, situé à Paris. Au centre de la trias de l'étoile ASMT, was dignité de son série. Il a été construit par Soudeur pour honorer la Grande Guerre considérée à l'époque son menacé à l'époque la Grande Guerre autorisée, à conquérir la majeure partie de l'Europe, autour de la tête d'un seul monument québécois. C'est le dieu de la ville Paliki, constitue la toile de fond de fonctionnaire sur le parisien et surtout sur la colline du Saillou qui se trouve clairement de Union Corporation sans de l'étoile de décision autorité. La construction de ce monument parisien en appuyant de l'étranger exclut Francis après sa victoire à la date de sa vie. L'architecte de ce monument est une tardive dans 1811. La construction de ce monument est poursuivie par bien construire, bien purificateur fonctionnel, en qualité et jamais perdu en dans la question de groupe penseur une fois. Le monument mesure environ 50 mètres de haut, environ 40 mètres de large et environ 50 mètres de hauteur. La longueur comprise 39,19 mètres de haut et 14,60 mètres de large et la technique 18,68 mètres de Artetiong berritual atau biasa dikenal sebagai artetiong. Bahasa Indonesianya gapura atau monumen kemenangan. Adalah monumen berbentuk pelengkung kemenangan di Paris yang berdiri di tengah area Place du Ritual di ujung barat wilayah Saint-Denis, yang dibangun atas perintah Napoleon Bonaparte untuk tujuan menghormati jasa tentara besar Prancis, Gong Darme, yang dianggap tak terkalahkan saat itu. Ketika itu, Gong Darme berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa. Selain itu, faktanya monumen ini paling terkenal di kota Paris yang menjadi latar belakang ansambel perkotaan di Paris, yakni terletak di Bukit Sayu yang tepat berada di tengah konfigurasi persimpangan jalan raya berbentuk bintang 5. Adapun pembangunan monumen ini telah direncanakan oleh Napoleon sejak tanggal 15 Agustus 1806 setelah kemenangannya di pertempuran Austerlitz. Adapun arsitek dari monumen ini yaitu Jean Calvin, yang tidak lama ia meninggal dunia pada tahun 1811, sehingga pengerjaan pembangunan monumen ini dilanjutkan oleh Jean-Nicolas Huyot, Jean-Pierre Concord, Claude Roux, Antoine Itex, dan James Pradier, yakni pada selama masa restorasi Bourbon di Prancis. Setelah selesai dibangun, monumen ini memiliki tinggi sekitar 50 meter, lebar sekitar 45 meter, dan kedalaman sekitar 22 meter. Kubah besar memiliki tinggi 29,19 meter dan lebar 14,62 meter, serta kubah kecil memiliki tinggi 18,68 meter dan lebar 8,44 meter. Kota tua Jakarta adalah konuslenang de kota tua Batavia. Itu di situ yang pro Jakarta na kay Jakarta West. Sajalang supervisi dong Viet, son tronek hektar. Ya domini pada batimong arsitektur European nasional datang du diset. Mopang semse. Setiap ville, kunung poyong koma batimong European. A été construit pour la première fois sous l'ordre de Peter Gwen di saison 19. Le gouverneur général de la Ferinidios Sindis Compagnie VOC, mais ce n'est pas tout au 1156 Fatahila. Saja parlait Sultanat du Demak, datang dulu Porto Sunda Jalapa, ancien ville de Jakarta, qui appartenait au royaume du Pajaharan, a réussi à s'emparer du port qui alors était rebaptisé Jakarta. Mais vers 1619, les troupes de la VOC sous le commandement de Jean Peter Gwen ont détruit Jakarta, on se disputant cette victoire et on réussi choqué son nom en Batavia.
Ông nhớ si song trong pesang le tu teritua de Batavia setong shukala ritual studula hitia seribu. Ông nhớ si song sangkong aprelas sep mong dutut lemu tiong Batavia de song lesial studula VOC. Dong lezang ang de yong yong tau. Asik kiaso komersial omazi ki pube sehong haling parle biade road maritim. Sekile payu surnomo lejuayu de dula ziele hender yong. Upil dutong pengdang laporin siasong Japones dulang Indonesia. Batavia ete batise Jakarta. Batavia field de Jakarta ete konstrit ong nimitong le konsep dunfield de Paiba. Kia ojor dui ong fiyong dusong sangkong sang setiap file otro apos le kontro du komas dulong tropos age dugo penomong dezang dezoh yong parlener longdes. La file ete otro apos le somfre du komas dulong tropos age dugo penomong dezang dezoh yong parlener longdes. Ong nitruk notamong longsiong stadi hotel de file dugo penomong dezang dezoh yong parlener longdes. Ang batimong unit dudek sejata disitui sur jalan Fataila Alois di Jakarta. Kia berita ojor dui lemuse desitua di Jakarta. Konstrui demi si Songpang Amil Songset Alinisiatif Gubernur Jenderal Kue. Sebatimong debus de Troasomang Prezong unaterior Diang preservi Unatmosfer de tip Hollandex. Lututu koleksiong precies de semuse ela pangtur ang boa de Raja Sulamo realize on sisong suesong. Kota tua Jakarta atau juga dikenal dengan nama kota Batavia, yaitu kota yang letaknya melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Wilayah ini memiliki luas sekitar 139 hektar dengan didominasi oleh bangunan arsitektur Eropa dan Cina dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Bangunan kota tua ini yang kita lihat seperti bangunan Eropa pertama kali dibangun atas perintah Jan Pieter John Cohen 1619, yaitu Gubernur Jenderal Perennial de Hospice Compagnie VOC. Tetapi di samping itu sejarah awalnya yaitu pada tahun 1526 Fatahillah yang ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa, kota tua Jakarta yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil direbut oleh Kesultanan Demak, pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Namun sekitar tahun 1619 pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Pieter John Cohen menghancurkan Jayakarta dan berhasil ia pun mengganti namanya menjadi Batavia. Tahun 1635 wilayah Batavia meluas hingga ke tepi barat Sungai Ciliwung. Kemudian wilayah ini dirancang dengan bangunan gaya Belanda serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok. Lalu pada tahun 1650 setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di India Timur, selain dan sebagai pusat perdagangan di Asia yang dapat keluar negeri melalui jalur pelayaran, sehingga dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur. Seiring waktu pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Batavia ini berganti nama kembali menjadi Jakarta. Adapun kawasan kota tua Jakarta ini dibangun dengan meniru konsep kota di Belanda yang usianya sekitar kurang lebih 255 tahun. Kota tua ini sempat menjadi pusat perdagangan, pergudangan, dan pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu banyak berdiri bangunan-bangunan bekas pemerintahan Hindia Belanda di wilayah kota tua ini. Di antaranya bangunan bekas Tanwis atau balai kota pemerintahan Hindia Belanda, yaitu bangunan unit 2 lantai di Jalan Fatahillah, Jakarta Barat yang kini dijadikan Museum Sejarah Jakarta. Gedung ini dibangun sejak tahun 1620 hingga 1707 atas inisiatif Gubernur Jenderal Cohen yang usianya lebih dari 300 tahun, dengan interior gedung yang masih terawat baik dengan suasana pemandangan seperti di Belanda. Salah satu barang berharga koleksi lainnya di museum ini adalah lukisan kayu Raja Sulaiman, yaitu lukisan yang dibuat tahun 1660. Walaupun notre présentation kepala video kene poa gode tesio de. Nah ini video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi